sterility of the object. Please. From Cello! Yeah! Cello. Best seatmate ever! May message ka rin. Merry Christmas. Yeah, man! Ano to? Basta ako sa no! Men, alam mo kung ano yun, men. Nakatagog daw ng ganyan, men. Ano? Nakatagog daw ng ganyan, men. Man in a barrel to, no? Kasi sila peanut butter. Penis in the barrel, the one from Baguio. Cello ah. Pag ano to nakakagulat, uwi ako. Wow! Boxer shorts! Wow! May design to. Buksan mo, buksan Alam ko may design to. Mukha ko nakalagay dyan. Hindi. Ayos. Check mo kung may butas. Gago meron. Thank you. Nakakaya. Nice na! Nice ka use the comment. Practice mo yan. Oh my God! Bili. Soti na, men. Ang ganun. Push up to, no? Yeah! Ito pala, may libreng baso eh. May pang shot pa ako. Wow!